1947 swnamjakmani Ozongoniya Mara High Secondary School amoni yaglo bono kisa swnamjakte tini omoshuk salangka phiaba tabukbo kakmukak sat sakarogo satni aje lenter khurjagi si tongsi wati bai tai yakung rok bai lathi rekha tolani pilar rok kagi si tongsiu amo hai rokno koktoma khnaoi kahamke jai khaisia ngui tongmani koktoma khnaoi thangi sogike takarjolani subjonal chairman Proti Debrumano khobui chairman Somindra Debruma tai aroni je naikul tongnai tipramo thani along songrokbo thangi soika tai je khithai nok rokbo jai khaijigya tangjak phono amorongno thangi nailekha exam class ইয়ানে দুইটা ক্লাস হল 11 এবং 10 ওই ক্লাসে তুমি তার বাইরে থাকো না বাইরে থাকে না ওই মাঝখানে ইয়ে কইরা ওই পার্টিশনটা আছে না mo Ozongoniya Mara High Secondary School जों तिनि नायनानै फैमाने किसे खबर खोनावैनाय अ जागानि किसा समस्या मुइ तंमोन आबोनो जों खोनावैनाय जों तिनि टीम फाइका यांगो चिनि Ozongoniya Marani chairman चिनि बरंगोनां Somindra Debruma ते यांगो चिनि Ozongoniya Marani chairman बरंगोनां Krishna Podo Debruma ते यांगो चिनि vice chairman बरंगोनां Joysing Debruma ते चिनि headmaster साहिब दङ ते जतो अल टिचार दङ अमाय खायनाय जों तिनो अर फायनाय बरगय कक्स खायमानि परबो जों सायमानका बरक अल अ एरियानि बररकनो खातुंजागै दंमानि अबनो अ एरियानि बररक किसु दुर्बल कारणे बरक सुबुंगै माया हाय बरनि वानसुमानो बर सुबुं माला हें दंलायका मिस आन्डारस्टेन्डिं लायनाय माने गोरों लायनाय बागैनाय अमा हें दंलायका अबनो जों तिनि खोनाका जों तिनि सायमानका अ जागाबो बिसास खाय जे कमिटि रक आंखो कमिटि रक सानाय कमिटि रक बरनि कमिटि दङ बरक बाहायके स्कुलाव चालकनाय बरक बाहायके स्कुलाव नायकेने खायनाय आबो बरनि दायित्व आ दायित्वनो हरनानै बागैनो कमिटि खायजागौ खायफोरनो जे कमिटि रक बरक बुस्थु दरतै फायनाय बरक बिदि खायबा आं सिया तबे आं तिनि फायनुका बरनि बिभिन्न आं टयलेट हयते बिभिन्न रूम हयते बेबनो नायनाय माने जागौ बेबागनो आबो बुमुं बाय यां प्रेक्टिकल मिलिया हेंगि थाङा कारण तां हिंके हायर सेकेन्डारि आबो कमको गयाहायसे हायर सेकेन्डारि चिनि Ozongoniya Mara Ozongoniya Mara हासुखुरि विलेज और तीनटा विलेज ना अंदर ओ हायर सेकेन्डारि स्कूल ताबो अम हायर सेकेन्डारि स्कूल से तामनि सनाबो ओ जुनियर बेसिक स्कूल क्लास 5 जरानि लेवल नि नक हायर अ नक रक इंगे अबो बेलेवाना मासिं सांग बिसास खाय कोइनो मुसुंगो एसएमसी कमिटि नि चेयरमैन नां कोइनाय बिसास खाय पॉलिटिक्स बाय जों चिनि अपकमिंग जेनारेशन चिनि सराय रक और परियो बरनि जेनारेशन नायथ खायनान तलांगान थांथिनो आंगाके सुदु पॉलिटिक्स बाय सिमिया जों सिखाव जदि कुसुगनि आंगाके पॉलिटिक्स आबो उनि कक्सै सिखाव जों फैनाय चिनि बरंगोनां एसएमसी कमिटि नि चेयरमैन रवि कुमार देबबर्मा आं बनो कयनाय निनि स्कूल जेहेतु नङ अ जागनि ता बारजा अ बारजानो नों दायित्व खायनाय चिनि हेडमास्टर साहिब बाय नों कनसार्न खायनाय अ जागनि जे बारजानो नों गाहामके पालन खायगांगांके दिनै महाय जे कन्डिशन दंमोनि अ कन्डिशन अ जागा दंगाला खामोन आं खाखायो जों नुखाव जागाव फायनाय चिनि विभिन्न अमाहायके अर जे खायजा गेंगिं दंमोनि पेन्डिं रक अबनि दायित्व दङ नों अ दायित्व न हारिनाय तामु खायमान कमिटि रक आसु गायनाय नांके पार्टी लेभेल तामु खायमान आबो पार्टी लेभेल कक सालायनाय थांके पार्टी लेभेल मा सालायनाय तबे कमिटि रक कक सालायनाय हेड अ स्कूल नि टीचर होबे कक सालायमानि परिबो अ स्कूल नि समस्या ताम आबो कक सालायनाय बसकांनि जरा रगो नों कायसा आबुक दि ननो कयनो मुसुंगो तबे अबनो पाइथाखौ कयनाय दिनैबो जों आं अनेक सिगां नांगौ अ स्कुलनि कक आं खोनावै दंमोन हायफोर आं फाया हेनते दिन अनेक चालाय थांगा हायफोर मियाबो आनक अनेक 3 जन बरक साका गां अनेक टाइस बाय आं दिनै फायगा
फाया आं तबो नक फायखा तबो खोना पाइखा जे चिनि हेडमास्टार साहेब सागा ओ जागाव नरजे हायर सेकेन्डारि स्कुल मा माने पढिबो ओ एरियानि बर' अर फरायनाय केदिनि साव आं अबनो गोसानाय आं अ स्कुल आं पढिबो थांजाक 2000 दिनै अ जागा दिनै चिनि साराय थाङै पढि फाया दिनै जों अबन बक्सिम जों गाहाम दङ खिन्थु परिबेस बायबो कायसा बर'नि सिनमुं मानो दिनै अ परिबेसो थांगांगांगांके अ परिबेस बाय बर' गोदानानो मुसुं जायगा जों चिनि आनि गामि गानाव हाई स्कुल कायसा दङ अ हाई स्कुलनि बर थांगांगांगांके तागाजला थांगो एडमिशन मानो बागै जे समय एडमिशन मान थांफ्रो आं अबनो साका आरो जेहेतु हायर सेकेन्डारि स्कुल खबा आरो थांदि माने सामानि परेव बर अबनो साका आबो नगाना आरो सित्रा हाइसाव अबनि बागै अ जागाव बररक अबो हायनो मुसुं जायगा इंगे थासिङो जोंथबो खोनाका अ एरियानि गानाव किसा सामुं हामिया फालनाय रक नुनाय रक माहायके दङनि जोंनाव উজান গনিয়ামারা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মধ্য গনিয়ামারা প্রতিনিধিবৃন্দ আমি সবাইকে আমার স্কুলে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে এটাও আশা করছি যে আমাদের স্কুলের যে কিছু কিছু সমস্যা আছেন এই সমস্যাগুলি ওনারা আজকে সনজরে ওনারা দেখেছেন দেখে ওনারা আমি আশা করছি আগামী দিন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন স্কুলের স্বার্থে স্টুডেন্টের স্বার্থে এলাকাবাসীর স্বার্থে ওনারা চেষ্টা করবেন দুঃখের বিষয় আমি প্রায় 1 বছর হয়েছি এখানে আজকে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা এখান থেকে এসছেন মধ্য গনিয়ামারা উজান গনিয়ামারা এবং জম্পুজলা সাব ডিভিশনের যে ব্লক চেয়ারম্যান ওনাকে পেয়েছি তো আমার একটা ওনাদের কাছে একটা বিশেষভাবে আবেদন থাকবে স্কুলের স্বার্থে ছেলে মেয়েদের স্বার্থে আপনারা আরও উদার হন স্কুলের স্বার্থে কাজ করুন এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে এখানে বক্তব্য শেষ করছি পাশাপাশি আমি আবেদন রাখবো যে আমি এই মাসের 31 তারিখ আমার রিটায়ার্ড ডে এবং 30 তারিখ আমরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করছি সেই অনুষ্ঠানে আমরা যেন ওনাদেরকে পাই এই কথাগুলি বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি নমস্কার बर इउज खालाय दं आरो मास्टार गुरु सुनो साइकेलका कारण अब हेता खायदि अब निनि आदि खति इंनाय जारा खाय तंनाय रक नरक अब हेता गुवान सब माने ता खायदि अब खाय तंने जानाय abni baga ang abon koinai badi sing joton baksa khainai sino school no sing bahke develop khainai bahke unuti khainai o school no sing bahke dadi dadi ke sing school room tore ong sing room tubi manai sini chhatra rogani kosto khne kori tongo abni baga nang koinai amke sing kisa dari sam khlaimo ke belke jana sini